idemo. Dobar dan. Evo ga, danas onaj Bluetooth. Pari i ja idemo u standardnu šetnju, jedno Pari trči tamo. Da, meni bi vjerovatno bilo teže bez Pari u ovim šetnjama, ne? I bez ovih povremenih kamera, ne? Jer nekad Pari voli povremeno malo pojesti trave. Ona voli malo travu papat. Ti odabereš hladovinu, ne? Šta, ti bi nešto htjela? A? Ti bi nešto htjela sa ovom 360 kamerom, neku masažu? Da, ajmo jednu kratku popit masažu. Jedna kratka masaža, Pari uživa. Uskoro te vodim na šišćanje, šta je ovo? Ne, to nije, ovo nije krpelj. Uživaj, Pari, uživaj u životu. Pa.